Sabi ko nga, ang ikarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen, tapos mabalik ako, pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Agaw na Lunes, Petsa 23 bulan na Hunyo taon 2025. Ipaparong taltila sa programan Orly in the Morning. Kantabay tayo the technical side. Si Ka Edwin Inong. Say amigo your one and only in the morning. So, nakaiba yun, nakaulop yun, saya na programa at pangiparungtar na saray manunaniran impormasyon na balita. Maabig, magayaga, masiglatan na masantos ya kabwasan, balang sinansakay ya pinablin dumaringal, na sayan na programa tayo. O ila kumonyo at tan kilalang ula, ya malikot, masayaksak, sayan agaw ang gamanuntan, dakil iray probleman aarapon tayo at sarag tayo raratan ya resolbaan. Tayo dapat pa-i-stress, walang dapat na maiinis. Araw po ng Lunes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbag na bigat, naimbag nagsapa, kada kayo amin na po nga dumdumag, tida ito yung programa tayo, sapay kumada kayo tinasya at nga kasasaad taptang aldaw. Iti Lunes, Petsa 23, ti bulan ti Hunyo, tawen 2025.
Aray manunaniran impormasyon na balita. Yan pagtayon na napinabangan, pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon na aliwan konsumisyon tan alta presyon. Okay, aramay agni akapan pagasolina. Mampapultang kilanatan sayan agaw tanabwas. Untagila su presyo na saratay gasolina. Untagila tate gagimira su presyo na satay gasolina. Big time oil price hike itan. Nayarin unabot, unabot yang gad 4 pesos itan o 4 pesos. Tanay sa estimate sa diesel at 430 to 480. Kinya, nayarin unabot la 5 pesos siya. Sa gasolina 260 hanggang 3 pesos. Sa petrolyo, unabot mat ad 425 hanggang 440. So itagay, nasatay presyo gasolina nabuwas. Kanya natan nilang bungat. Sambot yula. So mampa full tank. Ngunayari, wala rin galon siyuratan at pakargaan nyo matla. Aya at epekto na satay nagagawan na gyera da baetan na Iran tan Israel ya akibiyang mutla so bansan Amerika. Grabe may kina bomba ya ipupulag na Amerika. Ang gaano ka simintutan, gaano buhos siya siminto at sarasarag ton looban. Tanjad kalarim na anggad unabot at 200 feet. Ya kalarim tan unsabog di manadalam kanyan na singawalay agawan yigyig. Buyakan ton talaga. Makapatak-takot laya tati gagimira tamay-amay lare mi babaliran na bansaya untuk tulong met Iran. Watan iray Hezbollah, watan iray Yemen. Amerika tan Israel nilang bangat itan sugim malaw watati gagimira uila kumunyag laong galaw so China tan Russia. Tanandi magmalaw ya Third World War Armageddon so pansumpalantutan na tati gagimira. Mandasal tayo. Importante tan sikatutan so number 1 nya panangga. Daw niya nagagawan na kaguluan. Aray manunan niran impormasyon na balita ada saya na programa tayo. Sakay fishing vessel sa tating fishing vessel ya imbis ya sira so kargaton niya at shabu tuniladan shabu so kargaton niya ya unabot at 10.2 billion na pesos asabat ditan ada kadayatan na Zambales.
dakalawa ya shabu. Simpulagja da bansa tayo na Pilipinas, particularly ditan da Lingayen Gulf, ya ang galagtan da Sambales, Bataan area. Ilocos region, dakal iraratan niya na pipish out, tan na i-intercept iran na kabyangan na saratay illegal ya droga. Sa kabyangan na Department of Transportation at ikakasamutla so 2.5 billion ya fuel subsidy. Itatarya na Department of Transportation iray guidelines para sa tay gawan na gobyerno 2.5 billion ya fuel subsidy ya aya at intarya na gobyerno saray apektado na problema at supply na satay gasolina lapulante da sayay labanan o gyera ditan da bautan na Iran tan Israel. Ipri-pri pala so guidelines tapyan na naala iraratan niya 2.5 billion niya available. Ya pundo itan, balog itan ya pundo, ya aya at itar kuno ya subsidy. Unong ada kinan Secretary Vince Dizon na Department of Transportation. Kabyangan tutan at walay panawagan ng Dizon at saray operator na Transport Group ya ag kayo kuno man pro-protesta lalo la ipapasabin na tulong ya igaganggan na Presidente Marcos manatawag imano saray miyembro na Transport Organization o Transport Group ya aga dapat irarayan mamprotesta tawalay tulong ya unsabi ya aya at inggan-ganlaan ng Presidente Marcos ya tampol ya ipaway iraratan ya fuel subsidy. Natandaan at sa may agaw na Miyerkules impasiguro na Presidente Marcos na publiko ya mangitar na tulong kaantabay na saya itatagay na presyo na produkto'y gasolina lapulante da kaguluan at bautan na Israel tan Iran. Ya posible na untagay so presyo na gasolina malapod 250 centavos ya unabot 480 yung hanggang 5 pesos. Lapulante da nagagawan gyera ditan da bitaw. Inyanon sumutla nasaray kabyangan na kumpanya nasaray oil products ya walalay oil price adjustment kada agaw na Lunes tan ikasaya ed agaw na Martes. Kanyan natan, sambut yula so man pa gasolina. Ipultang yula ratay luluganan nyo ta agaw na Martes untagay so presyo na abitlan produkto'y gasolina o langis.
Pero walay sa kaya gasoline station da, o wala rin gasoline station da syudad tayong Dagupan. Ya, no, wala latay news, ya itagay ito sa presyo gasolina, mangkapot, ikapot tutan. Iyalagar to sa may pangitagay na presyo gasolina, ikalibrate to. Pero noong luksab, halos agaman lukas. Walatan. Ya gasoline station siya masyadong magulang. Haratan nila may tatawagan tayo profiteers. Masyado na may ananamutan ti pang kanaunawa. Imbis siya makatulong mangiter na perwisyo. Natawagan mo na ba yung pag-asa? Tingnan natin kung may pag-asa tayo. At malaman natin ang lagay ng panahon. Baka naglalagay ang panahon. Ang lagay nga ba, no? Tanggap'y problema yun, tanggap'y dulap. Ang gapoy dulap na karsada, di ba? Kati ipupos da saratay FB account da, ipapalastog dan ang gapukunoy dulap. Sararatay lugar, Jad Arellano, Perez Boulevard, inarnimpasan, iraratay pangi babagandan ang gapoy danom, pero ang damot balot ipapanang nga tatay gagimira. So kipapasan, saray kabaranggayan niya na sasalinap na danom, di ba? Jad social media, amay-amay sumangi popos at saray kabaranggayan da at kada bawat sityo. Ya problema, so unyalan ni tatag, unyalan na tatawagan tayong perennial problem, ya anli perwisyo, ya pakakadulap, kaskasan iray estudyante, aray residentes, bawat sityo at ating gagimira. Ya alaksab, aramay low-lying areas. Antayo latay low-lying, no wala ramay manlalaying. Okay, kapatong tinibalot, so kipapasi paraon para maglay na pag-asa, si Sir Jun. Good morning. Yes, Sir Oli, magandang umaga rin po. Para naman sa pagtayo ng ating panahon, araw po ng Lunes, namamayanig pa rin po yung ating southwest monsoon na nakaka-apekto sa may bahagi ng ating bansa. Hello? Hello, Sir Jun. Hello, Sir Jun. Naputol tayo Okay, ilugay tiniraya ay sakbay iraya mambabantay tan mandirengal at saya na programa tayo si former barangay Captain Lilia Yazar, Amelita Sindanya, Jean Magsano, Celia Murante, Ronnie Sebastian, amigo Irinyo Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, Gary Dalizay, Roberto Nimer, Jackson Lapos, dita ni Gioke Flor Calpo, si Alberto Navarro, si Elena Coronel, si Teresa Cornel, Sarlo Gonzales, at si Sir Jun. Balik po tayo. Yes, sir. Magandang umaga din po. Medyo naputol na rin natin kanina. So, meron tayong binabantayan ng low pressure area at ito ay nasa labas pa ng ating bansa. Sa ngayon, magpapatuloy pa rin po yung ating kabaga o southwest monsoon na siya ating makakarap pa rin po ng mga pag-ulan, pag-pagkiblan. At wala rin tayong zero warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. Yes, ang dilim-dilim po ng kalangitan natin ngayon. So, ito talaga,
malakas na buhos ng ulan itong inaantabayan natin. So, ano ba natin yung mga volume na ano dito sa ulan na ito, Sir Jun? So, dahil sa hangin nga baga, katamtaman at minsan ay may malakas na pag-ulan ang ating maranasan dahil sa pag-ira ng habagat at kakibat na rin po yung localized thunderstorm. Okay. So, wala pong gale warning, ano? Wala ho tayong bagyo. Sa anumang ating bansa, wala tayong galing kasata ng mga paling ating bansa. At meron tayong binabateng no pressure at so ay nasa labas pa natin. Hindi pa pumapasok sa area of responsibility. Wala po itong epekto sa anumang ating bansa. Okay. Thank you very much, Sir Jun. Yes, good morning po sa ating mga. Okay, nangalan tayo so pag-asa ang kapukunoy bagyo pero ang bilbilungat so tawon talagang aya kuno at awit na satay southwest monsoon. Kanyan manalwar kilang bangatla sarate watan at low lying areas. Alaksabya pasen, alawan alaksabya matitila, laying kanto di ba? Agyutan na yarin ibijumat, agyutan na yarin litraton mat. So kipapasen mat kasi nasarate wadtan ira kabarangayan, lautlatan at Arsadon compound. Jadbeneg sitio Tabakalira. Interior na pantal. Jad Arellano Bani. Ay, ni Raya Arom. Barrera. Herero. Mayumbo. Dakilniran areas at ate gagimira sug tayo ni nabitla pero arara. Si Chugibang. Apektado na sayay high tide tan sayay uran agyo ipapasirayaw iraratay ataragaya karsadan ang gapoy danom at aratay motorista siyempre gapoy danom ya dadala nanda tatagay su karsada pero loob kayo da saray sitio-sitios laut-lat taman lamot da satay Rio Perio Road agaylay katagay na danom at samay agaw na Sabado. Nang makmaksil so uran. I think Biyernes man. Biyernes or Sabado. Nang makmaksil so uran na tatay gagimira at lagpas at kalit-kalit wala ladbiking. So danom ang gatan at Doña Victoria Sarati. Rebellos Mendoza, Manong Ben, Jubilanos, si Buds Vidal, tan si Dong Tulyao. Dong, pakiusap mo't labat, no dis oras na labi, kilaw tatawag, tawag kimot labat no dis oras na labi, balang ko emergency. Kamanalwalwar tilabat la. Si Katiran walaan na sararatay sakit. Lautlat si Amiga Perla Fernando. Inaupot lamay tambal pialagar mi kaya unsa bidya. Kasi mabi kanyan wala rin si mabing grupo. Alimas may tambal tayo natan. Wala ramay paracetamol, amoxicillin, ay bali-baliratan, makanakanaratan, unyaran, panaon na mamauran. Pero nga pala, kahun labatlay natitilak at sa may butika sa radyo DWIC sponsor na Innerwear Club of Dagupan, tan si Councilor Dadarina. Pero nanang yun social media, amay-amay, so mangipopost, isi-share da, raratay na babasa dan, walang pasok,
ya halos intiron bansan Pilipinas la, si babagan ang gapoy pasok, aga dapat iraraya kumun, ya ipapaway da social media. Ano si Kimot at anong nangyutan niya pimaway agyumot la kumun isi-share tadakil so napalikdo iran totoo nilira at saratan ibabagayuran ang gapoy klaseng gapoy urong. Ang gapoy nagamuran tayo at sararatan malikat kayo lagit panagtilayo tan panagpalikdoyo. 31 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan. Talaranan nyo mo't manaya may impituyaw tayod kinan Mayor Patrick Karamat nilira at sa atin nagagawan transition. Aditan ada balay na Kalasyaw. Agtumot ni imbagay raratay manunahan nira ya ipakurang ton programa tan na proyekto tapian aga na pre-em. Inauguration to niya ay oath-taking to niya no agaw na Huwebes, I think, nang kumaong may schedule to. Arom nira na impormasyon na balita na saya na programa tayo kasampalan ni napakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens, Dagupan, A.B. Fernandez Avenue, West, Dagupan City. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is only keep it fun. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman ricado para at panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jet Downtown at Syudad na Dagupan.
Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area dahil sa Magic Department Store Big Sale. Big Sale! Big Sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store, Big Sale. Department Store, Big Sale. Magic Department Store Big Sale. Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Tayug Department Store from June 20 to 30, 2025. Kag si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagka-tricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng ikarma, lagi 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng ikarma. Pupoy, sa labas sa ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Orly in the morning. Panagipatuloy na programa tayo Orly in the morning. Kay Bay siya sa amigo yo, your one and Orly. Say kabusol na saray balasubas. Matatakod gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. minutos kasumpalan na alas 6 ed kabuasan say pakagawa na satay oath-taking na saray elected municipal officials ditan balay na Kalasyaw. Yada dauluan ng Mayor Patrick Agustin Karamat, tan si Vice Mayor Kevin Roy Quinto Makanlalay, kabyangan na saray councilors, si Kyle Arthur Balduesa, si Kyle Artoy Balduisa Gaspar, Dr. Nestor Apalis Gabrillo, Addison Bauzon Soriano, Manny de Vera Datuin, Elias Sison Villanueva, Jose Apicial Lorisco, si Mick Julaso Sison, tan si Robert Dani Das
Bautista Messina. Nagawatan suot taking da no agaw na Huwebes, Hunyo 26. Ditan balay na Kalasyaw. Congratulations da sarayay elected officials. Lautlad kinan Mayor Patrick unopposed. Agaw na Lunes natan, walay orong, aratay anak tayo, aratay apo tayo, asikasulan maong iraratan, idanyura na malaknaban niya proteksyon da, lapod sayay posibleng maksilya uran awit na sayay southwest monsoon. Lautla da saratay manaayam aluksab iran pasen yalana nga nasasalinap na danong. Yang gano man tricycle lara at unloob ni so danom satay sidecar na tricycle. Congratulations mat manaya kinan Don Ramon Bautista. Ya sikato so ang representa at Region 1 Medical Center ginawan recognition award na R1MC Diman at Davao City. Daulo ng BP Sara Duterte. Dos minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Ayay gaylay karakil alangula. Nasatay sako-sakon droga, tuniladan droga. Ya methamphetamine hydrochloride o tatawagan tayon shabu. Sakay fishing vessel aliwan sira so kargaton niya itay fishing boat ya asabat nitan kadayatan ad Sambales unliligada ad 1.5 tons sakit ang kapaldan tonelada na satay shabu gili karakul tuya asabat niya at atiga gimira na paglilabi ng agaw na Biyernes agaw na Biyernes unliligada masulok ya 10.2 billion ya kantidad na shabu ya asabatan da probinsya na Sambales. Akalugan da fishing boat ya walaray foreign national na marking sa Chinese, Malaysian ya araya at panisyan na miyembro na satay Samgor International Crime Syndicate. Si katumutya kabyangan na samay drug cartel ya agi bantak ang ijitison nasararamay apis out Iran sako-sakon shabu ya nala at coastal areas na Zambales, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, tan Cagayan. No nanunutan nyo, may bunaglabat ya Simba, di ba? Dakdakeltan. So, nala nasara may sumisigay. Titan ada balay na Bulinaw, Agno, Bani, sako-sakon shabu iraratan, kabyangan tuya kuno, so asabat damot ditan, ada kadayatan ditan ada probinsya Sambales. Aray kabyangan
na Combined Operatives na Philippine Drug Enforcement Agency sa Philippine Navy Northern Luzon Naval Command. Tan koordinasyon ng Philippine National Police PNP Drug Enforcement Group. Tan provincial or regional and provincial police office at Region 3. Asabat at ate gagimira dayat. So ayalay tatawagan dan sangkabalgan ya drug trafficking ya gagamtan iloob bansan Pilipinas. Sarayan sindikato at i-transport da. So another round of shabu ya abalbalkot iraratan jad bansan Pilipinas lenggap no aliwalabat ya araya at asabat niloob datan pinablimiran dumurengel. Ayalabat ni maasabat ha. Agtiniantan wala talagang akaloob. Tan araya at ni dispose la pinablimiran dumurengel. Paglay labi nan iluloob datan ja Sambales. Aya si ipapalapag ng PDEA Director General Isagani Neres. Tan in kwanto ya samay makinggawa na abitlan na bangka at dakil kwanto so dapat ya ipaliwawato niya no akin at walatan niya participation to at satan niya abitlan foiled smuggling. Saya kabiyangan na Philippine Navy aya at mangkakandak na patrol tan walaray coordination interdiction efforts na law enforcement agency no aliwalabat kuno raraya ya wadtan iran mabiskeg ya mampapatrolya at agdaya asabat sa abit lang karakol na droga tan posible la kwanda yakim mamayat latan at saray barabarangay. Ipapalapag ni, tani papasiguro ni na Director General Neres, so ibabagan commitment to safeguard the country's territorial waters from becoming entry and exit points na saratay illegal drugs. Siya pa kasi sumakinggawad sama na bangka, yalugan itay amayamay ay tuniladan shabu yaon ligadad 10.2 billion pesos siya asabat ditan at kadayatan na Sambales. Biglang yaman wa. Sa pangkalawang timot balot, ang katsarayang kapusan, timot la antano anto agawa at samay unaan ira, ya na-intercept iran sako-sako mot na shabu, ya nala ditan at probinsya Ilocos Sur, Ilocos Norte, Sambales, Jadda Pangasinan, ya araya unligada mo at mga 8 billion pesos su kantidad tutan adulap tila na shabu araya kasi at pinupuulan mo tla kasumpalan na sa examination na manlapod sa crime lab tan ni presintalaratan kasi ebidensya at basit sa may palapag ng Secretary Neres dan apituyawan tayo sa may Bunaga-Simba sa kwanto kapan presenta at kinan Presidente Marcos tan na-examine na crime laboratory yan ang positibo iraratan niya kabiyangan na sa shabu at puulan la awitan la at krematory itan sa bitlaran items tapiano na siguron aglaong kamayat kwanto at kabarangayan o street level pushing nga tatawagan tayo. Aglatan na recycle. Ne,
timing na timing, opening na classes at ate Gagimira at Karakul. Nasatan niya limulo biran Shabu. Arayalabat iraramay naral. Arayalabat iraramay naral. Panon tula na ani iraramay agmut naraloy. Ama akalusutoy. Sige pa. Di kamayatan. Di ba, tate Gagimira? Walang tila nakikaran 10 minutos antes siya man alas 7 ada kabuwasan. Kanyan sa participation tila batla. Si katira na kabyangan, community involvement, monitoryo, iraratay nagagawan lakuan, nasaratay illegal drugs, ada kabaranggayan nyo, i-report tayo raratan, ada saray otoridad. Tapyano agtila, na biktima, lautlad saray anak tayo. No wala rin nalilikas yun movement. Aditan at kabaranggayan nyo, araratay unlulob iran, aliwaramot iran tagadtan, ada si kayo, tan mabutbut iran uula, ada abong nasararatay nebursyo, no anti gagawin datan, monitoryo raratan, tasikatutan, so i-report, ada kapulisan, duman-dumaman, so timely reporting duman-duma, no walay community involvement tanambur wanitan at solution na say krimen. Agi ibabagan nga pulay pibabalik dita, makauli kayo bilayo kanto andi. Nadamay kayo nadamay at satan. Kanyan no anturate nanuneng ninyo, i-report yula, no antayo raratan at illegal, no nanaamingaw yun illegal iraratan. Aratay apati indifference, agyo dapat ipakanatan niya may bagatayon, agak may babali, mairap lang may babali, baka nadamayak ni. Mas lalon nadamay kayo, no ag kayo may babali. Sana biktima sa pamilya. Either ang gano ag kayong gagamit, no sararatay, yung gagamit at nagmalularan hay, may kulitup-tupalaran sa tay illegal ya droga, ang gapulay na birbirda si pakanang nandat sika sa kikalan monster. Paano napatida ka ni? Luuban da kayo, takawan da kayo, nang gapoy igamit da, saluda pang gamit da sa tay droga, o dino ripunday kabyangan na miyembro'y pamilya yun. O sudamay timot lamlamang, kanya habang masakbay ni, ay aliwaniran na malala iraratan sa sitwasyon da saratan iran illegal drugs nakaukulan na pairlaratan tani agaylay karakul sunasasabat na intercept ditan kadayatan tayo along Lingayen Gulf agtayo antay raramay akalusot walay posibleng akalusot at sararatan. Ya posibleng ong kamayat met ada karsadad panamaglay na satay street level pushing. Pero antayo kasi amay-amay so nakakantutong kumot ya kabyangan na say intel ya kapulisan tayo or miyembro na PNP, ya sa ikwanda, wala ray ibabalikas na mot ya, paano tumot ya, idol, paano kami makagalaw, paano min natap iraramay alpami, which means asset, ang gapumot su kwarta, ang gapumot su pundumi, alangan mot ya, sariling gastos mitan, sariling gastos mi at para pamilya mi mo sariling kwarta mi kwanda tati Gagimira katutay irap no say happy at anawot no ti happy kat nakermot no ti happy kat naimot nga bagi na amin ti intelihensya ay ang gapo no gawam lan amin kung sayo na lahat ang intelihensya ikaw ay maramot
tight fist, na hindi ka man lang magano sa mga tao mo, wala kang aasahan na accomplishment dyan. Wala kang aasahan na accomplishment. Hindi nyo masusolve ang mga krimen kung yung mga asset ninyo ay hindi nyo sinusuportahan or walang pundo para sa intelligence gathering. Kanya si ibibiling ko labalat si Kara no nakakatungtungkura basta ag kayo mangisasakripisyo. Kayo mangisasakripisyo. Sa dakol iraramay isasakripisyo at ato'y gagimira. Aramay pulgay. Yatatawagan tayo yung makalaralabat na untalaran accomplishments. Yan na i-report da. At wala ray fruit of the poisonous tree. Yatatawagan tayo aramay planting evidence. Diba? Ano nang nangyuraratan at social media, no? Mambilang. Wala ra so unluloob at kaabungan nyo. Ya mangkandak na raid. Itarya yung lararatay cellphone nyo. I-video yun amin. Tabaka naani at wala ra ipulagdan ebidensya at sararatay suspect. Nagagawatan at ato'y gagimira. Kanya manal alwar timot. Tantay no manririd mo't iraratan paglilabi, 10 oras na labi. Piano halos ang kapoy makaimaton, makapantistigo. Na ang turaratay ipupulag irang klasin ebidensya. Pero paano ka makala na information, di ba? Paano ka makala na information no ang gapo so community involvement? No ang gapo at ato'y gagimira so pikakasakay na komunidad. So kailangan mo talaga sumangkalap na sa atay informasyon, intelligence gathering. Importantitan. Paano mong gawontan? Kailangan wala rin asset mo. Wala raratay networking mo. Walay susuportaan mo mo't iraratan. Idan mo mo't irana suportada. Pero no anawat suhipe, inta walay pangalaan to at piryaan, wala ni huwiting to, wala ni sararatay arum ni radtan niya suporta, malapod sararatay negosyante, wala raratan, impluensyaran totoo, mangiitan mo tira na untalaran pundo. Pero no gawatulan amin, no bagi na amin, nakarbat, ay ang gapo, agaong galaw, iraratay intelligensyo, agaong galaw, iraratay pulisyo. Walay kaba kung unta ng saman. Basta unsabitan niya hipi at sa kaya munisipalidad o sa kaya estasyon, ay aburido la, iraratay kapulisan. Pero no, si katoso narilib, ay mampamisara, mampablessing sira. Misasalamat ira, no narilib, so abitlan hipida, yaaya at si Idi Amin. Idi Amin, alaan na. So, may tulungan tilabat na, may tulungan tayo. Timely reporting. Numambilang natatakot kayo yaman report personal. May datin na programa ng andilad-bilay, nanunutan ko ni saman si Regional Director Rinaldo Waikuko. Nang gawa na sa may programa to, Lik a Stamp Program. Lik a Stamp Program. Sulat kilabat. Mansulat kayo, gaano yung ikakargalay kangaranan nyo. Ag ikakargata identity o basta no, impawit yutan. At na nangda mangigangga na tampol ay case study or ditawag tayo sa haraman monitoring at sararatay kiwas kurang galaw na sara may i-report daran na suspect. Natan sa ibabaga ng General Nicolas Torre III
ni General Torre. Si General Tower, si Babagato. Hindi na kayo dapat pumunta sa police station. Ang police station nasa cellphone nyo na, kanto. Tawag kilabat. Ayaw mo nga pa-identify, di ba? Kaya kung ayaw mong pa-identify, lick a stamp program. Mahirap na, baka yung tinuturo mo, isinusumbong mo tao pala ng pulis, di ba? Delikado. Kasi nga sama sa kaya, asit da ditan at bunuan, o timundalan man titik siya, kung tano talaga na balang mutla. Asit da, amay-amay su turtun trabaho, naging positive iraratan niya trabaho, pero haramay big time ya tulak, tinupot dalabat, no siya pa may mangi-iterod si karan impormasyon, imbaga damat, kanyan anapon natan na saramay tulak, aliwalan saramay mambubumbunod si karaya, burn out mutla. Kaira mut kasi suman asit-asit Tano dakil mutla antam, ibalang da ka mutla. Imbis siya protektaan da ka, ibalang da ka. Ta protektaan da sarili da, no si kara at nabuburn out la, napupuulan nara. Sakay minuto, kasumpalan na alas 7 at kabwasan, tuloy sa programa tayo. Aray, pinabli tayong dumurangal, Cornel Tirao, Jamie Ragma, Rene Cruz, ditanador Bistondo, Pangasinan, si Jesus Kabigon, ditanad Kalamyong, si amigo Jing Javier, si June Agas, Ambi Cantago, Deo Valdez, Victor Castro, Ernesto Muzada, Miriam Bulataw, Jaime Ignacio, Crisanto Ruiz Panida, tan si Crisanto Pandela, Glory Sanchez Maramba, si Riandino Joe, itang kuno at sityo Barira kwanto naugip iya barangay. Romy Sabala, Bernard Bugayong, Madam Dina Pereira. O kumustagtan area yun Bakayaw, Madam Dina Laut Laman at Patalan, di ba? At Tagayalawa Sudanun ditan. Gawad Ray Calderon, kumusta kipapasen ditan daingan tanditan Acacia. Maki Soriano, wajan Ray karuman niya pakabat malalapot saray manangan tabay. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay
tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time. It is now 7:05. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nalalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talaga makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking itulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya ko mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area dahil sa Magic Department Store Big Sale. Big Sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store Big Sale. Department Store Big Sale. Magic Department Store Big Sale.
Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Tayug Department Store from June 20 to 30, 2025. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. DWIC. Only in the morning. 11 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan, panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Aray reactions, mangibasa tayo at sararatay reactions tan anom niran lugay na saray avid listeners tayo sayan programa early in the morning. Early in the morning. Okay, ilugay tayo kuno'y magano lang bunga si Rosie Abolencia Gonzales, 88 years old, Panginaan ng Sophia Mamaril Matias, mandirengel kuno sayan programa tayo. Thank you very much. Thank you very much sa maksin mo ni Manayay layag yung mandungal na saya na programa tayo. Kumusta mo't laray residentes ditan at Isla Dipoten, Libsong Isling gayon na Pangasinan, kumusta ikipapasin nyo ditan? Aray kabyangan na Reyes Tansoriano family. Engineer O.J. Cornel Bintinilla. High tide ba ngayon, Ka Edwin? Parang may nagtatanong sa akin kung baha daw ang harap ng West Central Elementary School. Hindi po natin nadaanan yan kanina, kaya hindi po natin alam kung ito ay mataas ang tubig dyan sa may harapan ng West Central Elementary School. Wala naman yung kasama ko dito, kaya all by myself na lang dito sa ating station. Katorse minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Tuloy sa programa tayo. Nan agaw na Biyernes sa Ikwanda, walay awat sara may kabyangan na solo parents
walay kabyangan na solo parents. Yaaraya kuno at mga awat na saratay benepisyo. Kanto jay. Sir Orly, wag niyo pong sabihin na ako ang nagsabi. Dapat tignan nila yung mga tumatanggap kung totoo na wala silang karelasyon. Ito solo parents. Nag-awat na naman nung Friday. Kaskasyan yung pamilya ni Original. Oy, chismis siya mo marites siya. Marites. Pero sa ikwanto jay at hindi niya deserve ang tumanggap. Medyo marites na ito. Itong sinusumbong ninyo. Kung yan ay may kalaguyo, iba namang rasyon yung kanyang tinatanggap doon. Ibang rasyon. Aliwan sa may rasyon niya para saray kabyangan na solo parents. Di ba? Haratay ayuda para sa may solo parents. Tulong to para sa may anak to. Pero no may babagayon, walay kalaguyo to, sananimot niya rasyon iman. So iiturtuman, agapoy pibabyangan na satay aawatan to gobyerno bilang solo parents. Si Kimot, pati ba naman, pakikialaman mo. Pati pagbibingbang nila, pakikialaman niya. Akin, wala si Rinitan, Ken, singapatakaran, wala tanya singapatakaran si rin. Yan naman bilang sasakaya solo parent at may papaltikan at wala asawa at ganayarin na mangawat. Wala tanya patakaran, nayari ituryo pa siya, tapi naibasag siya at natawag imanutay ngarantutay idadalam yun siya jay. No, may awat tuntod sa may kapaltikan to, personal dalaman, agyulatan na pibabalian sa naniya rasyon iman. Dumamot ima itutulong at sikato na gobyerno para suportad sa may anak to, o dino anak to niya. Di ba? Inggit labat-latan, inggit. Okay. Thank you very much. At kinan compadre Engineer Bobby Llamas, wanto jay Dilapser at Arap na West Central. So ayun, high tide, mataas daw ang tubig sa harap ng West Central. Yung nagtatanong sa atin, yun na ang sagot. Tinatanong nyo kung mataas ang tubig sa harap ng West Central. Ayun, sinabi ng aking Dre Compads, mataas daw ang harapan. Baha pero makadaan pa rin ang students sa West Central, sabi rin ni Merchant. Okay, thank you Merchant. Makadalan mo't kuno at tagay ato danom. Pero si makapalag at satan may nambautan, may Jubiliano si street, bautan na simbaan Tanse Plaza, may bautan tutan niya kalsadan inilibigdan at tagtagay, di ba? Si katuman so pinicture da, katuman si Ibibi Judaya, wala nang baha. At tagay, wala nang baha. Talagang gapoy danumdiman. Pero jadlat sab, agdabo balot i-video, imay nagagawa at harap na West Central, si katuta ipikto na samay, pinansiminto da diman at Jubilianos Street. Okay. Yan, alam niran impormasyon na balita, walang tilay 19 minutos kasumpalan na alas 7 eda kabuasan si Lawrence
Stonebridge itanad Kayanga City Sampabian. Kikayo ng kikayo ala ng kakami. Si Kila Batla kanto, si Kat Rodriguez. Watan mat ka-monitor sayan programa tayo. Ipasabiyo labat ng turaratay sitwasyon kabaranggayan nyo. Nitan at saratay sitwasyo tapiano naitawag imano timot saray kabiyangan na departamento o ahensya na gobyerno saray public officials tayo tapiano dandakimot ng talan malaknaba na atensyon aliwalabatlat para eleksyon. Walay tiks mo dyan na amigo Napoleon nating lahat. Si Karamat area da ditan Rizal extension at nadudulap. Pero sa ikwantod, sararamay arumya watan iran mangipapasabi na problema da da. Yung binigay sa inyong 4,000 pesos, ibili nyo na ng isang truckload na tabun kanto. Kung ilan kayo dyan na nakatanggap ng 4,000 pesos daw, yun. Tigi isang truck na tabun kayo, tabun dyan sa mga areas ninyo para walang baha at wala na kayong reklamo. Kung pumasok sa bahay nyo, yun. Good morning, Adkiran Vice Mayor Edgar Maminta ditan China. Waman China tatiga gimiran man babakasyon mat. Anti siya man assume opisina to bilang Vice Mayor ditan baloy na bimaloy no June 30 alas 12 na kaagwan. Sa ibabaga to jaay ang gapoy nanengneng mo pulis. Ang gapoy nanengneng mo pulis karkarsada. Ang gapoy nanengneng mura na ka-uniformin pulis pero malilinis Lesian na province kunto malilinis Lesian sa Lesian province China. Puro CCTV in every corner. Puro CCTV in every corner. Atan si ibabaga Vice Mayor Edgar Maminta na bimaloy yawaman at China at Sarayan Kaplusan. Ni walay desisyon na Korte Suprema, Vice Mayor walay desisyon na Korte Suprema. Arara may disqualified winner at aga nasalatan na samay second placer. Di ba wala man show cause order? Show cause order. In-file reklamo, in-file and resign Vice Mayor Sammy Rosario at Sammy Kaplusan niya eleksyon. Allegedly vote buying at sa may kalaban to. Kanya na idan na siyukos order si Mayor Pet. Numambilang. Numambilang. Ibabaga na Supreme Court saray disqualified winner at aganayarin salatan na samay second placer. Ya kandidato at the same position. Aya at ibabagan historical decision na tatiga gimira na Korte Suprema, disqualified winner can't be replaced by second placer. Imbasura na Korte Suprema, so tatawagan niya second placer rule. Yan at ipipilit na atalon kandidato
ya unyurong at pwesto no nadiskwalipika imay analo ya kalaban to. Jad inbang ruling na Supreme Court at sa may kaso ng Dato Pax Ali Magunda Dato versus Commission on Elections ya insulat ng Associate Justice Girlan. Unong korte ang kapuiloy ya mangibabagan saragto ya ikarga so second pleasure bilang analo. Inyaron dani at susumlangan tunya so karapatan na sara may bimuto ya umbaloy kwanda the second pleasure rule undermines the people's choice in every election. Impalapag ni na korte ya jada kaso ng Jeronimo versus Ramos ng 1985 ya inar ipipilit ya ganayarin ideklara so atalo bilang analo lapud aya aliwan sikato so pinili na saray Marakel. Gabay ito ibaga ang gano adiskwalipikala so sa kaya kandidato aliwan automatikon unyurong so second na pleasure. Kailangan ni na bagon eleksyon o legal ya proseso. Amay second pleasure rule at abandon latan at sa may Halos Hus Jr. Case ya angga po so legal basis yaloy authorizes the proclamation of the second pleasure in the elections. In case the candidate who received the most votes is disqualified or turned out so ineligible. Sa second pleasure rule undermine the people's choice in every election and it's repugnant to the people's constitutional right to suffrage. If court cannot impose the electorate to accept as their representative the candidate whom they did not choose in the election. Bato. Importante tan kunoy people's choice be the paramount consideration in every election. Kanyan irarama arom no wala ra bilang so naandid bilay iran barangay kagawad sekunda kinoy Sir Urli amay number 9 oy agday naloy tasikatoy ken bayloon succession kunda ay andi ang kapuman no atalo la sa mampili sa may sangguniang barangay no atanat walay turoon na mayor bilbilang singa amay miyembro na pamilya na andi mga lara di man si kato isaladad sa may naandid bilay with the concurrence na sa may sangguniang barangay. Tutukoy yung kudyan sa barangay dumamot siya balotay yan o singa bibilang malalaban nila pigalarang kandidato eda mayor singa 1-on-1 at non-file na protesta may kalaban prior eda sa may butusan lapulanti eda sa tay ibabagan vote buying unto kamaniratan harassment at no analo may inreklamo at ati gagimira amay kalaban to ya atalo agaman makasublay o makayurong no disqualified kwanto iman so kalaban to so pamay abutusan si kato at ati gagimira so unyurong ya bibilang disqualified by mayor amay vice mayor to kasi katoy ibabaga to ay so desisyon na Korte Suprema at second pleasure rule ya ipilit kuno na amay atalon kandidato yung unyurong at pwesto no na disqualifika imay analo jad inbang ruling na Supreme Court the kaso ng Dato Pax Ali Magunda Dato versus Commission on Election ya insulat ng Associate Justice Girlan ang kapuiloy mga ipapalapag yasaragton ipwisto o italaga may second pleasure bilang panalo. Taaya susumlangan to so karapatan na saray bimuto ya umbalay. The second pleasure rule undermines the people's choice in every election.
29 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan, panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wadya ni, supakabat, malalapot saray, manangantabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayo sa buwan ng Marso na sa gaganapin po 100 Islands Festival na magsisimula po itong March 7 hanggang katapusan. Sana po magkita po tayo dito sa lungsod ng Alaminos, makasama kayo, mag-enjoy dahil marami po kami mga programa at events na lahat po ay magsasaya. Come here in Alaminos and experience the culture and of course, ang aming ipinagmamalaking 100 Islands National Park. So muli, sama-sama po tayo mag-enjoy dito sa Alaminos City. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talaga makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaki niya itulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen, tapos mabalik ako, pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya ko mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area dahil sa Magic Department Store Big Sale. Big Sale! Big Sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store, Big Sale. Department Store, Big Sale. Magic Department Store Big Sale.
Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Tayug Department Store from June 20 to 30, 2025. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal. Ti imak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. DWIZ. Only in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning, walang tila 35 minutos. Kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Mayamay so kena mangi dadayo at satan kuno'y reflecting pool sa ginawan proyekto dan apo Gobernador Ramon Gico ditan ada bunag na Kapitulyo. Pero wala mo't balot so mangibabagay panunto kanda no walay storm surge. Siyempre, na dilapmot lamang itan so abitlaya reflecting full kanda tatay gagimira. Nang tayo nanti epekto to. Nang tayo. Hanggang pumot ni asawag, dasatan at natatakot kilad apoy. Nang tayo na ani no antoy antoy epekto tutan. Tasi si gagawin danatan, ipapalapag dalanti gawon latay flood control program na provincial government. Ditan the Capitol Complex ay kapudalatan kuno so abitla flood control project. Tan nasumpaltan no 2026 ada bulan September sa vision and apo Gobernador to make Pangasinan's capital town as the tourism mecca in the future resumes as the Provincial Engineer's Office started construction na satay flood control component na Capitol Complex redevelopment. Ilaloan niya nasumpal no bulan na September untumbok taon. Si Provincial Engineering Office Head Amadeo Beras sa ang ikwan niya sa construction na drainage canal at both sides na Capitol Complex at ongoing. Transforming the capital town as a tourism mecca at si katuya ko ni sakayat saray legacy projects ng Governor Ramon Gico yaaya which he envisions also as commercial district.
Nagawan daya with the establishment of various modern structures, singasatay 11-story government center or tower, tay 1,500-seater convention hall, tan satay reflecting pool, tan interactive fountains, sakay at saray babagaya attractions. Walamat iray road widening gawan, wala ray parking spaces, dabitla construction na satay flood control facilities, i-address sa perennial flooding nga nagagawa ditan at Kapitolyo. Impalapag ni ng Engineer Vera siya sa floodgates at gawaan tan sa drainage canal along San Vicente River, located tan at Maramba Boulevard, sikatuya sa paawangan sa drainage system which spans about 2 kilometers from the Capitol to Maramba Boulevard, will serve as catch basins of floodwaters from the Capitol area. Si Governor Gayko sa ikwamot sa administration to niya at gimapulad sa ratay design during the last quarter of 2023 para kunod sa tay comprehensive transformation and modernized version na provincial Capitol complex. Ikonsidera kunon heart and soul of the Capitol town sa historic site has long served as a venue of different government activities and a hub for various public services. High Vision will also see the revitalization of existing buildings and inclusion of green spaces. In kwanto, gabay to, pasimbalon sa itsura na satay war memorial which is considered a relevant symbol na Pangasinan rich history and its role help that end World War II in 1945. Amay ginaygayda kabyangan na saramay veteran sa park at atiga gimira. Ang tatimat at saramay apalaba siran bagyo, amay istam surge sa tatiga gimira at talagan limipwa sa dayat, limanitan at Kapitolyo at atiga gimira singugan na si katuyay pakadulap. Natan, noong sa nagawa, anto kasi pagmaliwantutan kwandaso reflecting pool. So nakaukulalatan si rin, may seawall. Ay, ipapalapag ng Congressman Marco Huangco. Yaaya at sinibulan na saray Maracle ng protestare Maracle residentes ditan at baloy na Lingayen. Taduralun dalabat kuno sa environment tan napaer na nasaraan niray kabyangan na saray sumisigay at pangiguyurda na sararatan ya motorboats daranya. Kalaran tayo, nanti pagmaliwan na sararatan ya bitlaran na proyekto at ay 11-story building yagawon lang one-stop shop. Centralized la so kabyangan na saray government offices at satan ya bitlan na building aside at sa tatawagan niya convention center. Kumusta ang tipabalat? Iba-ibabagada ya Pangasinan Springs Lake, may Pelex, drawing labat man o talagan igapuman, unggawaman, natupadman. Singa ang gapumat amoy mga asaliw, nasararatay dalin, nangapoy man i-expropriate, nasaratay posibleng dalanan na satan niya Pangasinan Express Link o Pelex. Pangasinan Link Expressway. Mangkonekta at baloy na Binalunan, Manawag, Yanggatan at baloy na Lingayen, Tanlingayen going to Bulinaw.
Diba, ginawa so groundbreaking. I think mga 34 billion na worth na abitlan na proyekto ay gastusan na sa San Miguel Corporation. Kumusta laman kasi? Kasi nga, angga po amoy gagalaw. Na-realize tayutan kasi. Abitlan na proyekto. ...44 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaibay din siya so amigo your one and only. Wala ray nagagawan na reshuffles. Saray kabiyangan na kapulisan tayo dinteron rehiyon. Kumusta mutla kasi saray Chief of Police jadluyag tayon Pangasinan. Wala mo't kasi nasalatan? At sararay ay long overdue la kabiyangan na saratay Chief of Police. Good morning, kinan Padre Pal Dumagas, si Father Dumagas. Wadtanmet, lawas, ka-monitor sayan programa tayo. Say nala tayon impormasyon at asalatan la si Regional Director Lo Evangelista tan sinalatan la ng Brigadier General Reyes. Diba asalatan mutla si Colonel Kapukian luyag tayo na Pangasinan. So, atan rigudun lata na tati gagimira ay mantutumbukan latan na ani so abitlan reshuffling na saray kabiyangan na Chief of Police at Interon Region 1 tabalumutla so Regional Director. ...47 minutos kasumpalaan na alas 7 ada kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Reaksyon damat at ati kagimira nilirad sa tay tagay presyo na gasolina. Kwanto jay no atagay so presyo na gasolina nakaukulan la sirin so manggamit tayo na samay electric car, e-car. Konsumo mo't lamang ang kuryentitan, di ba? Good morning, saray dumurungal tayo ditan at Gonzales Street, si George Gonzales tan si kabiyangan na saray pamilya Gonzales mat ditan at Bunuan Bukig. Warintay 8 minutos kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Ula tayo balita da Biyuktao. Ayay nagagawa gera bautan na sa Iran tan Israel yawatan niya kibiyang mutla sa bansan Amerika.
Inatake na Amerika sa taluran nuclear sites na Iran. Kabyangan irarama na tatiga gimira sa underground uranium enrichment facility da Fondo Yaaya da binumba na sa Amerika, taluran na pasanitan. Sa ikwanan na President Trump, we have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Isfahan. Impalapag na Trump ya pinalagandan na bomba sa Fordo yaaya at ibabagan primary sites ya panggagawaan na saratay nuclear weapon. Ginamit na Amerika sa B-2 Spirit stealth bombers. Haya kuno sa most advanced strategic weapons platform na Amerika. Yaaya at nanunang ng timot at saratay video jad YouTube. Hindayomat tan inidan na komendasyon na Trump iray Great American Warriors yan ang bomba at satay nuclear facilities yaligtas irarayan akapawilo akasumpet ada bansan Amerika. Pero lapot satan niya ginawa na Amerika impalapagmat na sa Iran ya umbawi mo't Iran bombaon iraratay kabyangan na base militar na Amerika at saray bansa ditan at Middle East. Makapataktakot siya at ati gagimira yan agawan gyera at bautan na sarayan na bansa. No agawala tayo World War III at ati gagimiran tatawagan tayon Armageddon. Okay, yung isang cellphone natin dyan, Ka Edwin, baka marami na namang nag-text sa atin mga listeners. Dyan sa Mangaldan, si Edgar at si Risa. While waman ira at kantina da, akatune in ira at satay transistor radio da. Happy 18th priesthood anniversary at sikara the Reverend Father Mario Leto Perer tan si Reverend Father nawala. Nasaan na yon? Eduardo Reverend Father Mario Leto Perer tan si Father Eduardo Inakay and Reverend Father Chloe Dennis Gomez. Haratay dumarengal timot ditan at Sichu Kalit Bimaloy aray kabyangan na Gaspar family. Nabas, nayarin na ringalan tila may impituyaw tayo at kinan Mayor Patrick Karamat tani ang minini download. Ando ko'y uliligad at mga 30 minutes ya interview ada si katunya nilirad sa atin nagagawan transition ditan at baloy na Kalasyaw.
mararakop iray plano to niya, proyekto to niya, pero agmini ipalapag. Tapiano aga na preem itan so oath-taking ceremony to no June 26 agaw na Huwebes ditan at the Sports Center Baloy na Kalasyaw. Sa ibabagadamat dyan, another reaction sa ilinggayang gulp tayo, kaorli at magmamaliwlan dagat ng Cebu. Ay, naku. Wala nang laboratorio pero meron daw tayong dagat ng Cebu. Antuya. Sige, ipatuloy tayo raratan. Ya, singbatan, nabuas. Katuluyan, nasararatan ya issue nilira ada satay asagap lalamot ya Cebu, asabat ya fishing vessel. Ramay commercial fishing vessel ditan ada probinsya Zambales. Balbalaga kantidad dya 10.2 billion ya kantidad na Cebu. Aya asabat iraratan, narol iraratan, panun tumut larabalot iraramay akalusutoy. Araya may Chinese-Malaysian drug cartel, miyembro na satay Samgor International Crime Syndicate. Ya si kararaya sa mangiluloob tan mangibabantak na Cebu at kadayatan, ditan Adlingayin Gulf, Zambales, tan Ilocos Norte, tan Cagayan. No agda sabat siya akaluuboy. Panon tubalot iraramay akaluubla. Iran na kabyangan na sararatan niya illegal ya droga. So magmamaliw kwanda ya saya Ilingayin Gulf, dagat ng Cebu. Gad na buwas lalamot, ada pangiparungtal ni nasaray aromniran impormasyon na balita, ya napagtayon na pinawiran pakaasulan na aral, aliwan panderal. Na pinabangan iraratan niya gawon tayon inspirasyon, aliwan alta presyon tan konsibisyon. Kaantabay ko ada technical side, si Ka Edwin Inong. Talaran na nyo la so programa na Karambola. Itilak milalangula so balagbin pisasalamat at balang sinansakay ya pinablin dumuringel. Aratay kabyangan na saray motorista. Ya akamonitor ira da sayan istasyon 89.3 DWIC Dagupan. Aratay watan ada kaabungan da maabig ya kabuasan at sikay namin panalwar tilang bengat ada satay tatagay na danom. Tan ayay uran ya awit na southwest monsoon o dino habagat. Aray dumuringal ya mambabantay live ada sayan na programa tayo. Salamat ada saratay support tayo tan panagantabayo. Salamat at saratay prayers yo. Diyos ti agnina apo. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Only in the morning. Opo, Omina Valdez Rodas, na 72 years of age,